अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम फ़कीर एहसानुल्लाह है और मेरा मोबाइल नंबर 0346 799 4876 और मेरा ताल्लुक़ ज़िला डेरा इस्माइल खान के एक गांव से है। और ये जो चैनल है बज़्म आशिकाने मुस्तफ़ा, मैं इस चैनल के एडमिन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुकाबला-ए हुस्न क़िरात और हुस्न आज़ान और नात शरीफ का मुकाबला करवा के लोगों के दिलों में बहुत अच्छी खासी पज़ीराई हासिल की। और मैं सब दोस्तों अहबाब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल बज़्म आशिकाने मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
خلقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليعذب الله المنافقين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث